Al-akhi auliza na hasa yeye kuna jambo ameliona, wala haja ni swali, lakini inawezekana ni ukumbusho kwetu sisi. Ndugu zangu, kaifia namna ya kutawadha pale kwenye bomba ni kweli inasuniwa mara tatu, lakini utawadhaji wa mara tatu pale wanapofanya watu wengine, wallahu almusta'an, mtu anafungua maji mpaka mwisho. Kosa la kwanza, ukiuliza sababu ya maji yafunguliwe mpaka mwisho ni nini, yanatoka maji utazani ana kinga ya kwenda kuogea. Kosa la kwanza. Kosa la pili, yale maji yakikinga wakati anaosha vikono kule yanamwagika. Kosa la ngapi? Kosa la pili, na ndio kosa la hatari zaidi. Sasa pale tunavyotakiwa ndugu zangu ni hivi, wakati unafungua maji hapa, unarudishia, unaosha mara ya kwanza, unafungua maji yako hapo, unafunga ile, unaosha ya pili, mara ya tatu, unasukutua kwa mtindo huo, unaweka kwenye uso kwa mtindo huo. Ukifika kwenye mkono, mumkin punguza ile bomba kiasi cha nini, yanakuja tu, unaeneza nini, unaeneza, kwa sababu kunakuwa na uzito kule, labda kwa kukinga ili hivi, labda ile maji yanaweza yakakuchukua mpaka mara 5 kutokana na kiganja ni kidogo, sijui maana ile kuchota yote kwa pamoja. Sasa kama ni vile basi, kidogo unaosha mkono wako vizuri, unaosha, lakini yanatoka kidogo, hayaleti athari. Ukifika pale, funga maji, chukua maji, funga pale, peleka wapi? Kichwani, kwanza mpaka rudisha na masikio, unamalizia. Unakuja kwenye mguu, kama unawezekana ukuchota kinga, unaweza, kama ni kidogo unapunguza kidogo tu, unaosha, unaeneza mwili wako, mguu wako huu na mguu wako, ndio kitu. Lakini maji yanafunguliwa, israfu ya maji tunayotumia inatisha. Tumuogopeni Mwenyezi Mungu jamani. Yani maji yanatumika vibaya, tumekatazwa na sheria ndugu zangu. Hata kama ungekuwa pembeni ya bahari, usi kutumia maji mengi. Sasa haya seuze haya ambaye ni ya wakfu, ambaye inatakiwa yalipiwe, ni bidii, haitakiwi kabisa. Tuwe macho sana katika sehemu hii. Naam.